हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो सांग मैंने आज भिडियोटी आपण बहुत बड़ गुड न्यूज रही जहाँकि आपण मानकर ओएसएफ रिक्रुटमेंट 2025 जो आसबार था आपण मानी गोटे नोटिस आपर रिलीज हो सारी से नोटिस आपण मानकर कौन कौन सब मेंशन कर मानकर सिलेक्शन प्रोसेस हो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो कि आपण मानकर सिलेबस भी हो ए टू जेड इनफॉरमेशन आपण मानी वीडियो माध्यम देवी। एसत आपण मानकर जो गोटे बहुत बड़ डाउट रोचे कि वैकेंसी केते आसीबो जहाँकि बहुत गुड़े यूट्यूब चैनल माध्यम आपण मैंने शुणी कि 6K आसो 6000 आसो किए कौन 3000 3000 आसो आउ किए कौन कि 10,000 आसो ता भी आपण मानी मुझे भिडियो माध्यम क्लीयर करदेवा चाहूँगी। एसत आपण मानकर जो रहा फुल डिटेल्स आपण मानी मुझे भिडियोटी बनई देवा चाहूँगी। आपण मानकर केते वैकेंसी आउ गोटे कथा रहा आपण मानकर जो सेकंड पार्टलाइन भी आपण मानकर क्रिएशन कराई से भी आपण मानकर केते पोस्ट अच्छी एवं कौ लेवल आपण मानकर वैकेंसी आसवा जाऊँगी ता भी ये आपण मानी भिडियोटी रही। तो भिडियोटी स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने भी आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु और सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाँद्वारा केमी नुआ नुआ भिडियो अपडेट पाइपर। ए सहित ये भिडियोटर लिंक आप बंधु मानक सेयार कर दिंतु जहाँद्वारा कि से विषय अवगत हो पारे। तो चलो आपण मानकर जो नोटिस रही है आपण मानकर कौन कौन सब कहुई से विषय देखी नेबा। तो सांग मैंने ये देखिपे पार्ट ए आपण रखाई जोटा कि रिक्रुटमेंट देखिपे। तो मेथड ऑफ रिक्रुटमेंट देखिपे जो पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बाटालियन फिलअप वे ऑफ द डायरेक्ट रिक्रुटमेंट थ्रू ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपण मानकर जो जोड़ा रही। तो ये आपण मानकर कौन कौन कहुई मुझे कहीदेवा चाहूँगी। तो ये आपण मानकर प्रथम रहा कि जोड़ा आपण मानकर जो डायरेक्ट रिक्रुटमेंट आपण मानकर रखा जाइए। तो ये आपण मानकर भेरियस आपण मानकर पोस्ट गुड़ा देखिए कि आपण मानकर डायरेक्ट रिक्रुटमेंट ही विषय जोड़ा आपण मानकर ओपन कैटेगरी रही जहाँ किसी अच्छी जो पोस्ट गुड़ा अच्छी ताहा भी मुझे ये देखा चाहूँगी। आउ तापर देखिए जी आपण मानकर जो एज रहा आपण मानकर मिनिमम 18 वर्ष होता पड़ो एवं नॉट मोर देन 23 होता पड़ो माने माने मिनिमम जो आपण मानकर जो नॉर्मल जो एज रही 18 ରୁ 23 रही सहित आपण मानकर एज रिलैक्सेशन रही जहाँकि 5 वर्ष आपण मानकर एज रिलैक्सेशन मिल जोड़ा कि रहा आमर SC ST एवं SC BC जो पिला माने रहिले सेमानक आपण 5 वर्ष रिलैक्सेशन नहीं पारे जोड़ा कि ये कहुई आपण मानकर फास्ट डे ऑफ जनवरी आपण मानकर कहुई। तो ये आपण माने एज भी आपण माने जानि सारे आपण मानकर एज केते कोन रखा जाइए। एथि सहित ये जब आपण मैंने देखिए जोड़ा रहा अनरिजर्व आउ रहा आमर SC BC जो मान रही से हाइट 168 होता पड़ो वेट 55 होता पड़ो एवं एटा रोचे आप चेस्ट एक्सपांडेशन जोड़ा कि रही 79 to 84 रोचे माने 5 सेमी आपण मानक एक्सपांड करने को पड़ो। ए सहित यहाँ रोचे ओमेन रही 1580 सेम आउ वेट कथा जी देखा 47.5 आपण मानकर रही चेस्ट से किसी रखा जाए ना। सहित आपने देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आपण मानकर 163 रखाई 50 kg आपण माने ओजन होगा पड़ो एवं 76 आपण मानकर अनएक्सपांडेड एवं एक्सपांडेड सहित 81 आपण मानक होगा पड़ो। ए सहित SC ST जो मैंने ओमेन रही से 153 हाइट रखा जाइए आउ आपण मानकर जो 45 वेट रखाई से चेस्ट किसी ना ये। तो रिक्रुटमेंट जब प्रोसेस देखिए आपण मानकर सर्वप्रथम आपण मानकर जो डाउट था कि एग्जामिनेशन आपण मानकर प्रथम हम एवं सेकेंड आपण मानकर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हम एवं थर्ड आपण मानकर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हम एवं फोर्थ आपण मानकर ऑप्शनल रही जोड़ा कि ड्राइविंग टेस्ट आपण मानकर हम जोड़ा कि फोर्थ रोचे जी ऑप्शनल अच्छी जी अच्छी ठीक नथिले भी चलो किंतु सर्वप्रथम आपण मानकर रिटर्न एग्जामिनेशन हम जहाँकि आपण मानकर जो बाटालियन रे जहाँ होता ताहा ये भी सेम सेम प्रोसेसिंग किसी रखा जाइए आउ जहाँ किसी भी थिला प्रोसेस मुझे आपण मानक ताहा कहीदेली प्रथम हम आपण मानकर रिटर्न एग्जामिनेशन तापर हम फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट तापर हम आपण मानकर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तापर ड्राइविंग टेस्ट जोड़ा कि ऑप्शनल आपण मानक रखा जाइए। ए सहित आपण मानकर जो रिटर्न एग्जामिनेशन रहा आपण मानकर 100 मार्कर हम 120 मिनट आपण मानक समय दिज्व जोड़ा कि MCQ आपण मानकर रहिबो टोटल एवं OMR रहिबो जोड़ा कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन हिसाब से आपण मानकर जो एग्जाम मेथड रही है OMR बेसिस हम जोड़ा कि टोटल तो आम MCQ रे आसे MCQ मेथड हम 100 क्वेश्चन आपण मानकर 120 मिनट आपण मानक समय दिज्व। ए सहित आपण मानकर जदि गोटे क्वेश्चन आपण मान ठीक होची ताले 1 मार्क मिलिबो जदि आपण मानकर गोटे जदि रॉन्ग होची ताले 0.25 हिसाब रे आपण मानकर नेगेटिव माने माइनस मार्किंग भी हे जिवो। ए सहित जते टोटल वैकेंसी होची तार 7 टाइम्स रही पिला मानकु आपण मानकर नेक्स्ट फेज को आपण मानकु निया जिवो।
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟର ଯାହା ବି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଏବେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ରଖାଯାଇଛି ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲି ରହିଛି 1.6 କିଲୋମିଟର ଆପଣମାନଙ୍କ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି 6 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିଦିଆଯିବ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମ୍ 1.6 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁଟା ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 8 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଠାରୁ ଯଦି ଏବଭ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦିଆଯିବ। ଯାହାକି ଏହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଏବଂ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ବି ଅଛି ତାହା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରଡ୍ ଜମ୍ପ ବି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି 4 ମିଟର ରହିଛି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦିଆଯିବ। ଏବଂ ସେମ୍ ବ୍ରଡ୍ ଜମ୍ପ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2.75 ମିଟର ଯୋଡ଼ା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ଚାନ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯିବେ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ହାଇ ଜମ୍ପ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 1.38 ମିଟର ଯେଉଁଟା ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯିବେ। ଏବଂ ସେମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରଖାଯାଇଛି। ତ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ବିଷୟରେ। ତ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଏଠି ଆପଣମାନେ 3 ଚାନ୍ସ ଅଛି। 3 ଚାନ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦିଆଯିବ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର OISFର ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ତାହା ହିଁ ଏଠି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଫୋର୍ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିଲା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ମାର୍କର ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ରହିଛି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି NCC ବି ଅଛି ତାହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ମାର୍କର ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର OISFର ଟୋଟାଲି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଲା ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଏବେ କଥା ଆସୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ ନୋଟିସଟି କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ରହିଛି। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଏଠି ଡେଟ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 19/4/2025ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିସଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଆସିବା ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଆପଣ ବାଟାଲିଆନ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି OISFର ସେକେଣ୍ଡ OISF ଯେଉଁଟା ବାଟାଲିଆନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି ତା ରିଗାର୍ଡିଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଛି 19/4/2025ରେ ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର OISକୁ ରେଫର୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଟା ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ନୋଟିସଟି ବି ବାଟା ଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରିଏସନ୍ of one new Odisha Industrial Security Force battalion in the state, that is ସେକେଣ୍ଡ OISF ବାଟାଲିଆନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ ଅଛି ତାହା ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ବାସ୍ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ I am direct convert the sectional government of creation 7972 ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଯାହାକି ଯେଉଁ ନୂଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ OISF ବାଟାଲିଆନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 972ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭେରିୟସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରଖାଯାଇଛି। ତ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେତେ ରଖାଯାଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ବାସ୍ ଏହା ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇ 972ର ଯେଉଁ ଭେରିୟସ୍ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ରହିଲା ଆମର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ବାଟାଲିଆନ୍ ଯଦି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହିବେ। ତ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଲେଭଲ୍ 13ରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହିଛି 8ଟି। ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆର୍ମଡ ରହିଛି 12ଟି। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆର୍ମ ରହିଛି 27ଟି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆର୍ମ ରହିଛି 63ଟି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାବିଲଦାର ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 128ଟି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ରହିଲା କନଷ୍ଟେବଲ ଯେଉଁଟା ରହିଛି 675ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓପନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଲା। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଉପରେ ଯାହା ସବୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସେ ସବୁ ରହୁଛି ପ୍ରମୋସନାଲ ପୋଷ୍ଟ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ 675ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଶର ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। এই ଯେଉଁ ନୂଆ ଯେଉଁ କ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତିକି କିଛି ରହିଛି। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ରହିଛି, ବହୁତ କମ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ନା 972ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର
OISF जो नुआ जो क्रिएट कराई सेठी आपण मान 972 वैकेंसी आपण माने देखिबा पई मिलिबो एथि सहित किंतु आपण माने सुनिथिबे कि 1040 तो आपण को कुहा जायतिला जोडा कि परे तार एबे वर्तमान पई जो पोस्ट सैंक्शन कराई जेठी कराई परे ताको बढ़ी करी आसी पारे ता किछ कन्फर्म एथि जे कुहा जाय नै ए सहित भी आपण माने जदी देखिबा आपण मानकर 68 भी आ गुडी पोस्ट ऐड करा दिया जिवो जो थे रही कुक 27 टा बिस्ट्री रही 14 टी स्वीपर रही 15 टी बार्बर रही 6 टी ए सहित धबीरी रही 6 टी टोटल ऊपर आपण मानकर 68 टी वैकेंसी रही तो बस यही थिला आपण मानकर पई किछि सविशेष तथ्य जोड़ा कि OISF रिगार्डिंग आपण मानकर बहुत गुडे कमेंट आसला बहुत गुडे आपण मान डाउट थिला तो मैं आशा करूँ आपण मान जहाँ भी डाउट थो ए वीडियो माध्यम आपण मान क्लियर हो सारी तो बस मैं आशा करूँ भिडियोटी आपण मानक भल लगी जदि भल लगी ताहले लाइक करो ए सहित भिडियो लिंक आप बंधु मानक सेयार कर दियो सहित आप जहाँ भी डाउट रोचे रिगार्डिंग आपण मैंने आमको कमेंट माध्यम निश्चय जनातु और ए सहित यह हूँ आम ऑफिशियल चैनल जहाँकि फेसबुक एक्स पेज टेलीग्राम पेज एवं इंस्टाग्राम पेज टेलीग्राम पेज यूट्यूब बोली आम टोटाल रही ओडिशा जॉब नोटिफिकेशन 247 तो जल्दी जी आम चैनल को फॉलो करूँ और जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब भी कर दिंतु जहाँद्वारा केमती नुआ नुआ गवर्नमेंट जॉब अपडेट तुरंत पाइपर तो पुणी देखा आ गोटे नुआ भिडियो से पर्यंत रोचे जय जगन्नाथ।